Kangsholo tui kormo Devendra Khatiwo EM Komol Koloini Chaitok Mumbai Amchaini Buri Rokno Riknai Takjanai Khwtwng tei Amchaini Khamtamnai Rokno Dalbidal Khambem Tamjanai Manui Yaphaga O Pandao Manjakha EM Komol Koloino Karibo TWF ni President Taposi Deborma Block President Mohendra Deborma no Karibo tei Kobuni Adongrok Khuru phene aro chini scientific field stadium no bodon khene ke chini kaise chibon je meeting bodon mohar dabe bothai asani sekang chini important kaise chantini chi tirone rajya sarkar khane amon mabe ang tongnami nango meeting o kanha department related kotogula samung tong eke are inauguration no bahino invitation bodon Kawan bagi anggati kok saya ngalun ni mau jalan seni matang seni. Pihak kok korun cini ini ni kutung ham bagmung pandani no pami pandani okra pai manjak kene cini blok ni presiden tako Mohendra TWF ni presiden buku taposi teoroni Chairman Dr. BDS Tairo Holiday Bisini Vice Chairman Tongo Taijo to Tongbayo Ambung Korea 700522 Chung actually Samung Kabang Matanganangko Obahai Kutung Obahai Kam Oborok to Jengbo Sodrum Nalaiman Tabok 25 lakh ang amni NDC development fund ni paimani go joto bishono ang 100 kg kel 100 kg jono ajer hinge 200 jona mano joto bishi sini 17 ta bishi ano budune oni bishi 17 ta bishi khamrekha joto bishono kaileber ni khambaksa samne ke kaileber ni khamrekha Baksangke o kirtan ni khamsamne ro kirtan rekha aite joto jaga no rekha ke কিছু জায়গায় মার্কেট সেট गोबां रांनि एफानो 50,000 नि मार्केट सेट के काकाखौ फोराव 18 मुराव गायन ति कर्म ए बिसो ति कर्म आइ फाचिं ति चामप्लायो आरो कयेकटा जायगायाव 5-6 जायगायाव 8टा जायगायाव मार्केट सेट निखा 6टा जायगायाव गिला तलिबो हमकाके चिनिति प्रासारो हाचिं औ साताला दिलायो बय बिल्डिं तांखांके जेपर ओथे सामलाय जाओ सिमेन्ट इगुराव मि राव गामे मिचाराव सामलाय आरके बरो 20-25 जनानो सिमेन्ट कंक्रिट मिक्सचार परमाचारी 25 लाख बबसे थुनाबा के फाइनाय सालो हमके सिनि एप्रिल मासनि परेके 50 लाख फैफिने आफोरे जों साम खायमान आफो हमके आं वान सबै टंका माने बिसिरोबो सालायनो ताम खालायमान हायके सालायनो जे बरमनि सामुचुगो आम हायके खालायनो हुजों ताबो के कफे हायसि जों ताबो बसकांगो ताम खायलिने नरक जतल खाना भारत सरकार तिनि महाराजानो सुयै रिटेन kaisa sih dikani di prasarokno norone mantai supungnai noni ra economic right political right land right historic right culture aborok supungnai ke aborok tamo bopro mannai aborok norok hoyto khana mute jagai tongna bui baksa ni tongna buko tipra mo thawa ko skeri kamna pai thaga tawo ke BJP ni se khurumi ma tong so hai na BJP ni sum ke pramo ta khurumi ya tipra mo thana maharaja na kiri jagai maharaja salwa maicai ake tongoi ta phani babe thike thik thang ten nei tong mo maharaja na ringai बरो सिंगी आखारि मारो हस्का है के तिनि खान जों तंलाय खमो लामा आसलाय मारो हस्का
Tabo kek mago seka age chung bul khaijakha Tipra saroi 70 বছর bul khaijakha abul ni prachik chung ma khainai norok samani chung mari nai khainai BJP ro kintu thangai saimani kendra sarkar ni thani Tripura jodi Tripura mothani man thairong supungoi khangge te Tripura o Tripura saro BJP khainai kering nai khai ko chung BJP khainai sinale BJP yakar de sinai thangai sai kintu arni নেতা কত রকম থানি সেই রয়েছে ফিরবার মহারাজা আশুকে বিজেপি নি হোম মিনিস্টার বরকন চিনি ত্রিপুরা বাহাইকে সাতক জায়গায় দं বাহাইকে হা কমাখা আগে जों বইনো বাহাইকে চুবাখা আইনগানি ফাইনে রকম বাহাইকে হা রেখা বাহাইকে চুবাখা আবার সামানি পরে কেন্দ্র সরকার মাহিকে নি নরমে বাকি जों খালাই থাইতো নরম চুরি থাইতো অরি থাইনো দাবো जों সেবি নানা নাঙাই সতনি তুবনা নাঙাই আবো বে চিনি দাবো ফাই সনতে দিনে হিংসাকা নং সিতাবা আবো সেবি তুবনা নাঙাই ওপো চুনো রহদি সেবি তুবনা নাঙাই আবো নিবাগনি চুমুকো রাজ্য সরকারবো খরক মন্ত্রী রহল নরক সেইমাখনা চুম খরক দিতাবো মন্ত্রী রহমানি এমএলএ মনিমেশ দেববর্মা বাই বিশ্বকেতু দেববর্মা তিনি অনারেবল এমএলএ বড় খাংলাইকে তামনি বাগৈ রাজ্য সরকার তাম খাইনে নাই দं তাবো গুবুই দে কেন্দ্র সরকারনি কক খানাওই বরং ত্রিপুরা সারনি মান খাইनो जोनो रुनानै नाया जों बुजिना नांबाय जों जुदि आरो मन्त्रि सभायाव गोलैहैयाखै जों साइनि आरो बरफ तानो चाबलाय बरफ तानो रहलाय आवन बागि सिनि बरफ आरो दं কিন্তু এলায়েন্স ইয়া বরফ বাইছে তাবো নরক মুখনা जों एलायंस नि कोनो प्रेस मिट ও তাফার করিতো বরফ সিচুং হি নাবি নি রিমা দं তে जों তাবো খরক नै মন্ত্রি রহতা आंगोर नो साइखना रन सिनि एडिसि नि बाजेट ताकलाय जों 1454 कोटी रहमान 1454 कोटी रां रहमान सेबाराव 679 कोटी से रहमानायनि साव माने ताकलाय बुसुनो रां रहरियानि पालासे मितो एके जों साका नरक थांनि तामि बगे एडिसि रां एडिसि ताम सामुंखेना नों नायनो बागि जेनि खेतो ग्रामको थांला पुकंकलारो नेरा गाव दुइ बुल